oración. I will pray. Abacados, Holy Father, en el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, in the name of our Adon Yahshua HaMashiach, ministranos, Abba. preach to us. Queremos Father. oír tu preciosa voz, We want to hear your precious voice, no la del hombre. not of the man. En el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, In the name of our Adon Yahshua HaMashiach, Omen, Beomen. Amen, Amen. Su servidor, doctor, siéntense por favor. Please sit down. Su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, Your servant, Dr. Javier Palacios Elorio, Roe de la Quejilá. Re, pastor of the Kehillah. Pero, ¿qué significa Quejilá? But what does Kehillah mean? Es una comunidad de It creyentes, is a community of believers. en este caso en Yahshua In Mashiach. this case, in Yahshua HaMashiach. Les invitamos de parte de todos, entonces, We invite in behalf of everyone over here a visitar los sitios de internet, to visit these sites online, gozoypaz.mx, gozoypaz.mx, jacoswell.net, jacobswell.net, nuestro radio Simchat Torah, our radio Simchat Torah, el canal de YouTube Shalom 132, the channel in YouTube Shalom 132, el canal Quejilá Gozo y Paz the channel Jacobswell y Jacoswell en inglés. and Jacobswell in. Vamos a encontrar material gratis, You will find there material free, videos, audios, apuntes. video teachings, audio teachings, and greetings. Puede copiarlos, regalarlos. You can copy them and give them for free. Hágalo pronto porque el tiempo prácticamente ya terminó. Do it soon because the time is almost over. Bendito es el nombre de Yahweh. Blessed is the name of Yahweh. Vamos a ver el libro de los Hechos We are going to see the book of Acts en el capítulo 14. in chapter 14. Vamos a aprender cosas muy interesantes hoy. We are going to learn interesting things today. Vamos a aprender cosas muy, muy interesantes. We are going to learn many interesting things. Vamos a abrir nuestra Tanaj. We are going to open our Tanakh, our Bible. Tanaj es Biblia para los nuevecitos. Tanakh is Bible for the new ones. Todos vamos aprendiendo. We all are learning. Nadie nace sabiendo. No one born knowing everything. Hechos 14. Acts 14. Ahora, Now, en el verso 1, in verse 1, voy a ir leyendo y también ministrando. I will be reading and preaching at the same time. Dice así, It states, el verso 1. verse 1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Acts chapter 14, verse 1. At Iconium, Paul and Barnabas went as usual into the Jewish synagogue. There they spoke so effectively that a great number of Jews and Greeks believed. Ahora, lo interesante aquí, amada Quejilá, Now, the interesting here in this verse es que las dos casas estaban reunidos en una sola sinagoga. is that both the houses were united in the same synagogue. Para que le entiendas tú que eres nuevo en la Torá, So you that are new in the Torah, you can understand it. escucha el tema las dos casas de Israel. Listen the teaching, the two houses of Israel. Está en español e inglés, It is in Spanish and English. en gozoypaz.mx In gozoypaz.mx y jacoswell.net. and in jacobswell.net. Bueno, seguimos en el 2. So we continue in the verse 2. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Verse 2. But the Jewish who refused to believe stirred up the other Gentiles and poisoned their minds against the brothers. Entonces es algo muy común. So this is something very common. Atención, Attention. a alguien que no cree Someone who doesn't believe puede desanimar a alguien que cree. can discourage to someone who doesn't Pues believe. atención, mucho cuidado. So pay attention, be careful. Tú no te tienes que desanimar por nada. You don't have to discourage for anything. Tú sigue a Yahshua You have to Guarda follow la Yahshua, Torah. to observe Torah, y vivirás. and you will be alive. Pero alguien que apostate, But someone who apostates, si te empieza a hacer chismes y comentarios, so if someone who deserts begin to say bad things about us, tápate los oídos, no oigas. cover your ears and don't listen to Mejor oye la Torah, it. The best thing to do is to hear the oye al Torah. Ruach HaKodesh. Listen to the Ruach HaKodesh. Miren, Look, hay mucha contienda hoy
Nowadays there is a lot of continents. que si esto, que si el otro. One says one thing, the other person says something else. Lo importante es seguir a Yahshua The important thing is to follow Yahshua en santidad total. in a holy sanctity, in a full Entonces, sanctity. así no vas a ser confundido. In that way you won't be confused. Entonces no dejemos de orar, de ayunar. So you should keep praying, Miren, fasting. una de las formas es leer los salmos todos los días. One of the best ways is to read Psalms every day, Muchos salmos aprendérselos de memoria. to memorize many sermons. Y si va uno de Psalms. viaje, los va uno orando, recitando. If we are traveling, we can read them and recitating them. Eso es lo más importante. Todo el tiempo en la palabra. That's the best important thing to do. Ahora, dice el verso 3. Now in verse 3 says, Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Adón, el cual daba testimonio a la palabra de su rajen, de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Ve Bakasha, Elisha. verse 3, so Paul and Barnabas spent considerable time there, speaking boldly for the Adon, who confirmed the message of his grace by enabling them to perform signs and wonders. Ahora, Now, siempre que se habla de Yahshua, every time that it talks about Yahshua, va a haber divisiones, there is going to be a division, porque eso lo dice él mismo. because he says that, No he venido a traer paz, sino fuego, dice Yahshua. I haven't brought peace but fire. That's what Yahshua says. Y dice así, And it states, dos estarán contra uno, two will be against one, uno estará contra dos. one will be against two. Entonces, seguir a Yahshua So following Yahshua es lo mejor, is the best thing to do. es lo mejor. Is the best thing to No do. importa que te quedes sin amigos, It doesn't matter if you are sin alone, hermanos en sangre, with no friends, with no brethren in the same blood. no interesa eso, lo importante es que seas salvo. It doesn't matter. The important thing is that you be saved. Dice el 4, The number 4 states. y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Verse 4. The people of the city were divided. Some sided with the Jewish, others with the apostles. Ahora, Now, dice así el 5, verse 5 states, pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolos sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina, y allí predicaban las buenas nuevas de salvación. Ve Bakasha, Elisha, de 5 al 7. verses 5 through 7. There was a plot afoot among both Gentiles and Jewish, together with their leaders, to mistreat them and stone them. But they had found out about it and fled to the Lycaonian cities of Lystra and Derbe, and to the surrounding country, where they continued to preach the gospel, the Besora, the good news. Aleluya. Ahora el verso 8 Now, dice verse así. 8 states, Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. verse 8. In Lystra there sat a man who was lame. He had been that way from birth and had never walked. Bueno, Well, vamos a hacer un resumen de los versos anteriores. we are going to make a short summary of the previous Entonces, verses. en Iconio Then in Iconium había una multitud de judíos y una multitud de gentiles. there was a great multitude of Jews and Gentiles, Y un grupo se opuso fuertemente. and one of the groups opposed strongly. Entonces, en el verso 3 dice, por tanto. So in verse 3 states, so. ¿Qué es eso de por tanto? What does so means here? Que hubo más resultados, hubo más fruto. That there were more results, there were more fruit, Porque dice que se detuvieron allí mucho tiempo. because it states that they stayed there for a long time. Entonces, atención, So pay attention. a pesar de la oposición, Despite the opposition, habrá más frutos. there will be more fruit. Mientras más oposición, The most is the opposition, más fruto. the greater is the fruit. Y más oposición, More opposition, más fruto. more fruit. Y más oposición, And if there is more opposition, más fruto. the fruit will be greater, Porque la lucha, la batalla es de Yahweh because the battle belongs to y Yahweh, ya está ganada. and it's won already. Y a Él le And exaltamos. we exalt to Him. Y a pesar de la oposición, porque Yahshua HaMashiach
Because vive. Yahshua HaMashiach Yahshua is HaMashiach alive. vive. Yahshua HaMashiach Yahshua is HaMashiach vive. Yahshua HaMashiach is Aleluya. 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 Bendito es el abacados. Blessed is the Holy Father. Aleluya. Entonces ese por tanto So that so del verso 3 in the verse 3 significa más fruto, means more fruit. que hubo muy buenos resultados. It means that they were great results. Por favor, amada Kejila, vamos a Please, 1 Corintios 16. Please, beloved Vamos para allá. Let's go to the first of 1 Corinthians. Corintios 16. First of letter to Corinthians, chapter Y 16. vamos a buscar el verso And we are 8 going- we are going to find for the verse 8 y 9. and 9. Vamos para allá. Let's go there. 1 Corintios 16, First letter to the Corinthians, verso 8 y 9. verses 8 and 9. Entonces dice aquí que hubo señales y milagros, prodigios. So it states here that there were signs and wonders. Ahora, aquí dice, pero estaré en Éfeso hasta Shavuot, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Por favor, el 9 nada más, Elisha. Verse 9. Because a great door for effective work has opened to me, and there are many who oppose me. Ahora, toda la quejila fuerte, pero fuerte, fuerte, allá y acá, el 9, pero fuerte. Amén. Entonces, cada vez que hay más adversarios, se abre más la puerta. So, ¿Sí se entendió? A ver, Elisha. so anytime that there are many adversaries, the door gets open even Y más adversarios, and more adversaries, y se abre más la puerta. and the door gets opened even wider. Fíjense una cosa. Just look at something. El día miércoles, On Wednesday, mientras el anciano estaba aquí ministrando, while the elder was preaching here, yo siempre me pongo en ese lugar sentado. I always sat there, Y yo estaba escuchando el tema con este oído, and I was listening to the topic with this ear, pero al mismo tiempo orando en el Espíritu. and at the same time I was preaching in my spirit. Y yo oí: donde yo abro, nadie cierra; donde yo cierro, nadie abre. And I hear the following: where I open, nobody close; where I close, nobody opens. Y es que es así. Más adversarios, And it is like that. More la puerta adversaries, se abre más grande. the door gets open wide. Apostata 1, One quit, nacen 10,000. and there are born 10,000. Es la realidad. And that's the reality. Entonces, este verso So this lo verse, puse aquí porque a mí me anima mucho, espero que a ti también. I put it here because it encouraged me a lot. Fíjate cómo dice: porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, And pay y attention. muchos son los adversarios. Ve para acá, Elisha, con Pay ánimo. attention how it says, because a great door for effective work has opened to me, and there are many who oppose me. Aleluya. Ahora, ¿se entiende entonces por qué se tienen adversarios? Now, do you understand why we have adversaries? Es una señal del cielo This is a sign from the heaven que se está abriendo más grande la puerta para nosotros. that the door is getting opening widely for us. Y ve en casa de Judá, ve en casa de Israel, haz teshuvá. Come, house of Israel, come, house of Yehudah, repent. Eso, arrepiéntete, haz arrepentimiento, rápido. Dad, repent. Y Quickly. más adversarios And more adversaries, y más grande. and the door is widely opened. Entonces, esto es así. So it is like that. Aquí está, It's here. aquí está. It's here. Ahora vamos a Hechos, Now let's go back to the en el book of Acts. capítulo 2, On chapter 2, en el verso 43. on verse 43. Bendito Yahshua Mashiach. Blessed is Yahshua HaMashiach. Entonces no te desanimes. So don't get discouraged. Yo no estoy desanimado. I'm not discouraged. Muchos son nuestros adversarios, There are many of our adversaries, pero más grande se abre la puerta. but the door is getting Aleluya. opened widely. Hallelujah. O sea que por nosotros no hay ningún problema. So there is no problem Yo solo for temo us. al Eterno. I only fear that. Entonces, más adversarios, So more adversaries, más se abre la puerta the door gets open y entra más widely, gente and more a people la come salvación de Yahshua. to the salvation of Yahshua. Gozo y paz nos salva, salva Yahshua.
Gozo y paz doesn't save anyone. 2:40 Yahweh saves. 2:43 dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los Shaliachim. Ve para acá, Shalisha. Acts chapter 2 verse 43. Everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. Dice en Hechos 4:30, vamos para allá. In Acts chapter 4 verse 30, let's go there. Ánimo, ánimo. In Hechos 4:30. Acts 4:30. ¿Lo tienen? Do you have it? Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Kadosh Hijo Yahshua HaMashiach. Ve para acá, Shalisha. Acts chapter 4 verse 30. Stretch out your hand to heal and perform signs and wonders through the name of your holy servant Yahshua HaMashiach. Ahora vamos al 5:12 de Now, Hechos. let's go to the chapter 5 Vamos. verse 12 of the book of Acts. ¿Lo tienen? Do you have it? Dice, y por la mano de los Shaliachim se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Ve para acá, Shalisha. Acts chapter 5 verse 12. Through the hands of the apostles were performed many signs and wonders among the people, and all the believers used to meet together in the Solomon's colonnade. Vamos a Hechos 6:8. Let's go to Acts chapter Vamos 6 para allá. verse 8. Mira cuántas citas de señales, milagros, etcétera, y eso lo estamos viendo nosotros porque el Eterno es bueno. Just look at how many quotes we have about signs and wonders, and we are seeing that nowadays. 6:8 dice, estaba lleno de gracia, está hablando, y Esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Ve para acá, Shalisha. Acts 6:8. Now Stephen, a man full of Elohim's grace and power, performed great wonders and signs among the people. Ahora vamos a Hechos 8:6. Let's go to Acts chapter 8 verse 6. Vamos, con ánimo. Let's go with encouragement. Hechos 8:6. Acts chapter 8 verse 6. Y la gente unánime escuchaba asentadamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Ve para acá, Shalisha. Verse 6. When the crowds heard Philip and saw the signs he performed, they all paid close attention to what he said. Bendito es el Abacados. Blessed is the Holy Entonces, Father. señales, señales, So, señales. signs. Bueno, ahora, volvemos a Hechos 14. Now, let's go back to Acts chapter 14. Habíamos leído en el verso 5 We had read in verse 5 que realmente se juntaron para apedrearlos. that they got together to stone them. Pero vamos, ¿qué es un shaliach? But let's see, what's a shaliach Para is? empezar, To begin, es un enviado de Yahshua he is a person sent by que lleva Yahshua, autoridad. who has authority. Y esos shaliachim, si tú ves aquí, And those shaliachim here eran los más atacados. were the ones that were more attacked. No iban a atacar al mago Elimas, ¿verdad? No, of course they won't attack the magician Elimas, No, right? sino aquel que lleva la autoridad delegada por Yahshua. No, they would do it to the ones that have the authority of Yahshua. Ahora, Now, en el verso 7 on verse 7, tenemos que entender algunas cosas. and we have to understand some things. Había mucha superstición en estos lugares, In this place, people were very superstitious. mucha superstición de los gentiles. There was so much superstition. Ahorita among lo the vamos a Gentiles. ver. We'll see it in a little while. Ahora, en el verso 8 Now, in verse 8, ya vimos que había un hombre imposibilitado de los pies, we saw that there was a lame person, y es que ahí en Listra no había sinagoga. and what happened is that in Lystra there was no synagogue. Bueno, entonces vamos a leer el verso 9 y 10. So let's read verses 9 and 10. Dice, este oyó hablar a Shaul, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Ve para acá, Elisha. Verses 9 and 10. He listened to Saul, as he was speaking. Saul looked directly at him, saw that he had faith to be healed, and called out, stand up on your feet. At that, the man jumped up and began to walk. Ahora, no vamos para allá, amados Ahim, Now, we are not going to go there, pero en Hechos 3:2 but in Acts 3:2, había otro paralítico de nacimiento. there was another lame.
y Yohanan y Kefas, and Johanan and Cephas, Peter. que en este caso Kefas lo miró a los ojos. In that case, Cephas looked at him at the eyes, Y es lo mismo que aquí hace Shaul. and Saul does the same thing here. Entonces, So es muy importante lo que hoy voy a mencionar. what I'm going to say is very important. Los ojos es como si fueran la ventana del alma, It is like if the eyes were the windows of our soul, porque el pecado, because sin, no, aunque no necesariamente se haga con las manos, even though it's not necessarily done through your hands, se hace con los ojos. can be done through the eyes. Entonces, ese es el problema, So that's the problem. que si la gente roba, That if people bueno, a lo steal, mejor lo está haciendo con las manos, lógico, and of course is doing it with their hands, pero lo primero que es que está viendo. but the first thing that happens is that that person is seeing. Los ojos son muy importantes. The eyes are very important. Entonces, si tú te mantienes en santidad, So if you keep yourself in holiness, el Eterno usa tus ojos para llevar sanidad a otros. the Eternal Father uses your eyes to bring healing to others. Recuerda que no somos nosotros los que sanamos, es Yahshua. Remember that it's not us who heal, it's Yahshua. Entonces, es, por así decirlo, es la misma técnica So in other words, it's the same technique que hizo Shaul that Saul a used la que hizo Kefas. to the one that Cephas did. Entonces, dice Yahshua So Yahshua says que el ojo es la luz del cuerpo. that the eye is the light of the body. Entonces, es muy importante eso. So it is very important. ¿Recuerdan cuando Eliyahu y Eliseo resucitaron a los niños? Do you remember when Elijah and Elisha resuscitate the boys? Entonces, ¿cómo sanar a la gente So how to heal people si los ojos están en pecado? if our eyes are committing sins? Recuerda, nosotros no sanamos, Remember, we do not heal, pero el Eterno nos usa como canal de bendición para otros. but the Eternal uses us as the channel of blessing for other Entonces, other no people. pequemos. So do not sin. Ahora, si tú eres Kadosh, Now, if you are holy, tú sabes que no ves pornografía, you know that you don't watch tú pornography. sabes que no robas, You know that you don't steal, que no that mientes, you don't lie, que vives honradamente, that you live honestly, que vives conforme la Torah. that you live according to the Torah. Un consejo te doy, I'm going to give you a piece of advice porque está en la Tanaj. because it is in the Tanakh. in the Mira a Bible. los ojos del que vas a orar, Look por at el que the vas eyes. a orar. Look at the eyes of the person that you are going to pray for. Si eres Kadosh, If you are Kadosh, y verás la diferencia. and you will see the difference. Entonces, yo lo que hago es esto. So what I do is the following: Si alguien llega por oración de sanidad, if someone comes to me and asks for asks me to pray for him for his healness, el que tiene poder para sanar es Yahshua. the one that has power to heal is Joshua. Entonces, la persona agacha su cabeza, So the person bows his head. se le unge con aceite, We anoint that person with oil, pero siempre es bueno decirle, mírame a los ojos. but it is always good to ask them to look at us through the Y al eyes. Eterno le plació And if the Eternal escoger agrees los ojos to choose the eyes para llevar sanidad a las personas. to bring healness to the people, Aquí está, it's here. aquí está. It's here. Entonces, Kefas y Rab Shaul se guardaban en santidad. So Cephas, Peter, and Rab Shaul, Paul, keep themselves in holiness. Entonces, guardémonos en santidad So let's keep ourselves in y el holiness, Eterno seguirá haciendo señales, milagros, prodigios, etc. and the Eternal will continue making signs and wonders and so on. Ahora, Now, leo el verso 11, amada I Kehila, read the verse 11. del 11 al Beloved 13. Congregation, from 11 to 13. Entonces la gente, visto lo que Shaul había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Shaul Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Ve Bakasha Elisha. When the crowd saw that what Paul had done, they shouted in the Lycaonian language, "The gods have come down to us in human form.
Barnabas they called Zeus, and Paul they called Hermes, because he was the chief speaker. The priest of Zeus, whose temple was just outside the city, brought bulls and goats to the city gates because he and the crowd wanted to offer sacrifice to them. Ahora, pongan atención. Now, pay attention, please. Miren, Look, es importante a veces estudiar la historia griega y romana. it is very important to study the history from Greece and Rome. Miren, pueden anotar Zeus y Hermes You can write down the following. Eran- Zeus and Hermes eran dioses griegos. were Greek gods. Lógico, falsos. Of course, they were false. Ahora, Júpiter y Mercurio So Jupiter and Mercury eran dioses romanos. were Roman gods. Ahora, esto es importante Now, it is very important porque en algunas versiones en inglés because in some English version dice, por ejemplo, Júpiter y Mercurio, says Jupiter and Mercury, y en otros dice Zeus y Hermes. and in another version says Zeus and Hermes. Pero para que se entienda así claro, But so we can understand clearly, eran los mismos dioses falsos, they were the same false gods, además que con otros nombres. but with different names. Ahora, Now, en el caso de Bernabé, in the case of Barnabas, él estaba en silencio he kept himself silent, y el que hablaba era Shaul, conocido como Pablo. and the one that was speaking was Paul, Ahora- no, Saul. ¿Por qué los confundieron? Now, why were they confused? Anoten esto. Write down the following. Miren, Look, en el caso de la historia romana y griega, in the case of the Roman and Greek mythology, por ejemplo, Zeus for instance, Zeus era el dios jefe was the chief god, y Hermes and Hermes era el mensajero. was the messenger. En el caso de Roma, In the case in the Roman mythology, Júpiter era el dios grande Jupiter was the great god, y Mercurio era el mensajero. and Mercury was the messenger. Entonces, por eso dice aquí en el 12, And that's why here in the verse 12 states, y a Bernabé llamaban Júpiter Barnabas they call Zeus, y a Shaul Mercurio. and Paul, Saul, they call Hermes. Recuerden que en la cultura griega y romana, Remember that in the Roman and Greek culture, Hermes o Mercurio Hermes or Mercury era el que llevaba el mensaje. was the one that brought the message. Entonces, por eso confundieron a Pablo, a Shaul con Mercurio. And that's why confused Shaul, Paul, with Mercury. Y Bernabé, como estaba callado, And Barnabas, because he was quiet, lo confundieron con Zeus o con Júpiter. they confused him with Zeus or Jupiter. Ahora, Now, aquí vemos cómo el sacerdote de Júpiter here we can see that how the priest of Jupiter, Zeus, llevaban adornos, brought some ornaments. eran adornos florales, They were grads porque eran destinados al sacrificio. because they were destined to the sacrifice. Entonces aquí dice So it states- que los querían ofrecer en sacrificios. They want to offer sacrifice to them. Bueno, entonces queda claro por qué los confundieron. So it is clear to us why they were confused. Bueno, ahora veamos el 14. Now let's see what's in the Cuando verse lo 14. oyeron los apóstoles, Bernabé y Shaul rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Elohim vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Verses 14 and 15. But when the apostles Barnabas and Saul heard of this, they tore their clothes and rushed out into the crowd, shouting, Friends, why are you doing this? We too are only human, like you. We are bringing you good news, telling you to turn from those worthless things to the living Elohim, who made the heaven and the earth and the sea and everything in them. Bueno, Well, ahora, Now. en un principio at the beginning, los Shaliachim no entendieron nada.
The Shaliachim, the apostles, didn't understand anything. ¿Por qué los estaban levantando y gritando? Why they were carrying them. Los and, dioses han bajado. The gods have come down. Pero cuando ya entendieron, But once they understood, ellos se rasgaron sus ropas. they tore their clothes. Porque no, ellos dijeron, le están diciendo una blasfemia. They say, oh, well, they are doing a blasphemy. Ellos se referían a que ellos estaban representando a Yahshua. They understood that they were misunderstood. Entonces decía yo que había mucha superstición entre los gentiles. So I say that there was a great confusion among the Gentiles. Bueno, ahora ya entendemos esto. Now we understand this. Ahora, voy a leer. Ahora, la ropa se la rasgaban 10 centímetros. Now the clothes they tore it 10 centimeters. Esa costumbre ya es muy antigua entre la amada casa de Judá. That's a very old custom within the Jewish people. ¿De acuerdo? Entonces, se rasgaban 10 centímetros de ropa abajo del cuello So they de la ropa. So they tore their clothes 10 centimeters down from their neck. Ahora, cuando uno estudia la historia griega, So when one studies the Greek story, dice así la historia griega. so the Greek history says this. Permítame decir esto porque es importante para aprender Allow más. me to say this because this is very important. La leyenda dice que Zeus y Hermes The mythology says that Zeus and Hermes visitaron una pareja de ancianos, visited a couple of elders. uno que se llamaba, el varón Filemón Well, one of them, the man was called Philemon, y la mujer Bausini, and the woman was named Bausis, y que fueron recompensados and they were remunerated por su hospitalidad, for being hospital, por haberse portado bien con estos dioses. for being behaving very well with these gods. Bueno, esto es mentira, esto es una leyenda griega, And of course, this is a lie. This is just Greek mythology. pero eso lo tenía grabado en su mente todas estas personas. But those people have that in mind. Entonces, como la leyenda griega dice que trataron bien a esta pareja de ancianos, So, because que los ancianos, trataron bien a estos dioses, because the Greek mythology says that these elders care for these gods. ellos en su mente han de haber dicho esto: These people here in the Tanakh, in their minds, might think this. vamos a tratarlos bien, quizás seamos recompensados. Let's treat them. We might be recompensated. Porque de otra manera no se explica por qué tanto, tanta expresión, pues. Otherwise, there is no way to explain so much expressions. Bueno, dice aquí en el verso 16 al 18. Here in the verse 16 through 18 state, En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo estas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Por favor, Elisha. verse 16. In the past, he let all nations go their own way, yet he has not left himself without testimony. He has shown kindness by giving you rain from heaven and crops in their seasons. He provides you with plenty of food and fills your hearts with joy. Even with these words, they had difficulty keeping the crowd from sacrificing to them. Ahora, entonces, ellos por eso se rasgaron las vestiduras, And that's why they tore their clothes. porque decían, van a ofrecer sacrificios a nosotros. Because they were thinking they are going to offer sacrifice Para to nosotros. us, for us. Eso era peligroso, era una cosa de muerte para That ellos. was very dangerous, was something deathful to them. Ahora, Now, en el verso 16 in verse 16, dice así, en las edades pasadas it states, in the past, él ha sufrido o sufrió. he had suffered or suffered. Eso está en algunas traducciones en inglés. That's in some translations in English.
Entonces, quiere decir que sí, dejó a la gente que siguiera su libre albedrío, So it means, yes, that he allowed people to do their free will, pero Yahweh sufre por su creación. but Yahweh suffers for his creation. Él sufre por ver a la gente como no quiere su bendita Torah. He suffers by seeing how his people don't want his blessed Torah. ¿Qué se dará de los que guardaron Torah, entre comillas, What would be for those who, within quotations, y keep dejaron the la Torah, Torah? and they quit ¿Qué the será? Torah? What would be about them? Bueno, entonces nada más esa aclaración, Well, it's only used as that clarification que en algunas Biblias dice ha dejado, that in some Bibles says y en he allowed. y en otras traducciones dice ha sufrido o sufrió. In other translations it says he suffered. Entonces dejado por su libre albedrío, So they let them under their own free will. pero aún así él sufre, But even though he suffers, pero él vendrá con todo su poder, but he will come with all his power, Yahshua, Yahshua, a juzgar. to judge. Ahora, tenemos que tener en cuenta esto. Now we have to understand the following. Anótenlo. Write it down. Este es la primera administración que daban This is the first preach that they gave en un auditorio netamente pagano. in an auditorium completely pagan, Netamente pagano. totally pagan. Eso es muy importante. That's very important. Entonces no había una sinagoga ahí. So there was not a synagogue. Entonces ellos se reunieron So they gathered en un lugar donde ellos adoraban a Júpiter y a Mercurio, in a place where they adore Zeus and Hermes, porque así lo consideró prudente Shaul. because they consider it prudent. Saul. Bueno, ahora, la idea era que se convirtieran al único Elohim vivo, The idea is that they converted to the only Elohim alive, al that is creador alive de todas las cosas. among everything. Voy a leer el 19 y el 20, amados Ahim. I'm going to read verses 19 and 20, beloved brethren. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, habiendo apedreado a Shaul, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Verse 19 and 20. Then some Jews came from Antioch and Iconium and won the crowd over. They stoned Paul and dragged him outside the city, thinking he was dead. But after the disciples had gathered around him, he got up and went back into the city. The next day he and Barnabas left for Derbe. Entonces aquí vemos nuevamente So we see again here cómo un grupo de judíos how a crowd of Jewish incitaron a otra vez a la multitud. create a commotion within the crowd. Bueno, realmente Shaul fue apedreado 5 veces. So, in fact, Saul was stoned 5 times. Miren, vamos a Hechos 13, Let's go to verso Acts 13 50, and verse 50, por favor. please. ¿Lo tienen? Do you have it? Creo que ya se durmieron. I think you are sleeping. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Shaul y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Por favor, Elisha. Acts chapter 13, verse 50. But the Jewish leaders incited the Elohim-fearing women of high standing and the leading men of the city. They stirred up persecution against Paul, Saul, and Barnabas and expelled them from their region. Ahora, la segunda es la que acabamos de ver ahorita en Hechos 14. Now, the second time that they were stoned is the one we saw here in chapter 14. Ahora, la tercera está en Hechos 16, anótenlo, 19 al 22. Now, the third one is in Acts chapter 16, verso 19 al 22. verses 19 through 22. Lo voy a leer. I'm going to read it. Bueno, pero ¿por qué estamos estudiando cuántas veces apedrearon a Shaul? Now, why are we reading how many Saul was stoned?
para que nos sirva de ejemplo, So it serves us as an que example de una u otra manera that either one way or another, la gente que no guarda santidad nos apedrea. people that don't keep holiness will stone us. Y entonces tenemos que ver, que recordar que mientras más adversarios haya, So we have to recall that the most adversaries más there are, abre la puerta Yahweh Yahweh opens the door even wider, para que más gente conozca de la Torah. so more people can know about the Torah. Sé the valiente, Bible. no seas un cobarde. Be strong. Don't be a coward. No nada más, como dije en el tema pasado, entregar una tarjetita y correr. Don't do like I mentioned last time. No, You give a No, business no. card and you no. run away. No. Háblale a la gente, Speak to people. háblale. Talk to people. Miren, Look, por favor, pongan atención. please pay attention. El día de ayer Yesterday y antier and the day before y anteayer, and the day before o the sea, day before, me está buscando mucha gente, there is a lot of people that are looking gracias for me, al Eterno, thanks to Elohim, porque tienen familiares enfermos because they have relatives who are sick, y esas personas and those people, necesitan ser atendidas they need to be cured para liberación, for freedom, ministración, for deliverance, for preaching, etcétera, etcétera, and etcétera. so on. Entonces hay que atenderlos y hablarles con la verdad total. So we have to attend them and talk to them with the real truth. Si son católicos, If they are Catholic, entonces decirles todo lo que es la Iglesia Católica Romana. tell them what is the entire Catholic Church. Si son testigos de Jehová, If they are witnesses of Jehovah, te tienes que saber los versos que ellos manejan you have to know the verses that they know, para poder tener, porque miren, hay algunos que no oyen nada. because there are some of them that don't want to hear anything. Ellos dicen, no, a mí no me diga nada. They say, no, don't tell anything to me. Pero ahorita mucha gente ya está buscando. But now there are many people that are listening and they are Dice, looking for. yo siento que estoy en una secta They understand that and they feel that they are in a y sect. yo vi esto en internet y quiero hablar con usted. They say, and I saw this in the internet and Eso ya está online, sucediendo. and I want to talk to you, and that's happening. La gente vendrá, People will come. vendrá. They will come. Y si ya no estamos acá, de todas maneras nacerá para Yahshua. And if we are not here, then still they will be born for Joshua. Bueno, leo el 16-19. Well, I'll read Acts 16, verse 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Shaul y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades y presentándoselas a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó al pueblo contra ellos y los magistrados rasgándoles las ropas, ordenando azotarles con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Ve Bakashalisha. Acts chapter 16, verses 19 through 23. When her owners realized that their hope of making money was gone, they seized Paul and Silas and dragged them into the marketplace to face the authorities. They brought them before the magistrates and said, "These men are Jewish and are throwing our city into an uproar by advocating customs unlawful for us, Romans, to accept or practice." The crowd joined in the attack against Paul and Silas, and magistrates ordered them to be stripped and beaten with rods. After they had been severely flogged, they were thrown in prison, and the jailer was commanded to guard them carefully. Ahora vamos a Hechos 17, verso 5. Now let's go Por to favor, Acts Ahim. chapter 17, Vamos verse para 5. allá. Please, let's go there. Hechos 17, verso 5. Acts 17, verse 5. Yo voy a leer hasta el 8. I'll read up to the 8. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los derechos de César, diciendo que hay otro rey,
Yahshua. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Ve para acá, Shalisha. Acts chapter 17, verses 5 through 8. But other Jews were jealous, so they rounded up some bad characters from the marketplace, formed a mob, and started a riot in the city. They rushed to Jason's house in search of Saul and Silas, in order to bring them out of the crowd. But when they did not find them, they dragged Jason and some other believers before the city officials, shouting, "These men who have caused trouble all over the world have now come here, and Jason has welcomed them into his house. They are all defying Caesar's decrees, saying that there is another king, one called Yahshua." When they heard this, the crowd and the city officials were thrown into turmoil. Ya nada más anoten esto, no vamos para allá. Hechos 19, Just write it down. Acts verso 19, 25 en adelante. verses 25 through and ahead. Ahora, Now, vamos a recordar Hechos 14, vamos para allá. let's recall Acts chapter 14. La verdad es esta. The truth is as follows. Miren, Look, en Hechos 14, verso 19, in Acts chapter 14, verse 19, dice que apedrearon a Shaul, it states that they stoned Shaul, que le arrastraron fuera de la ciudad, that they dragged him outside of the city, pensando que estaba muerto. thinking he was dead. O sea, fue una agresión muy horrible. So it was a horrible aggression. Ahora, Now, relacionemos esto, vamos a 2 de Corintios, let's relate this to 2 de 2 of Corinthians, Corintios, second letter to the Corinthians, en el capítulo 12 chapter 12, y en el verso 2 al 4. and verses 2 through 4. Entonces, es aquí donde tuvo la visión de ser arrebatado. So it's here where he had the revelation to be lifted. Porque realmente, bueno, la tradición verdadera Because the true tradition cuenta que estaba sangrando bastante, tells that he was bleeding a lot, que estaba inconsciente. that he was unconscious. Por eso pensaban que estaba muerto. That's why they thought that he was dead. Y entonces es ahí cuando tiene la visión. And it's there when he had the vision. 2 de Corintios 12, verso 2. Second letter to the Corinthians, chapter 12, verse 2. Conozco a un hombre en Mashiach que hace 14 años, y en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Elohim lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Elohim lo sabe, lo vuelvo a repetir, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. Por favor, Elisha. Second letter to the Corinthians, chapter 12, verses 2 through 4. I know a man in Yahshua HaMashiach who 14 years ago was caught up to the third heaven. Whether it was in the body or out of the body, I don't know. Elohim knows. And I know that this man, whether in the body or apart from the body, I don't know, but Elohim knows, was caught up to the paradise and heard inexpressible things that no one is permitted to tell. Ahora muchos dicen, Now, many people say, aquí Shaul estaba hablando de otra persona, here Shaul was speaking about somebody else. pero no, él estaba hablando de él mismo. But no, he was talking about himself. Miren, dice el verso 5, Look, it states in verse 5, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. verse 5, I will boast about a man like that, but I will not boast about myself, except about my weakness. Entonces, en pocas palabras está diciendo así, So, in few words, he is saying the following. como me exaltaré por la visión que me dio Elohim, Because I will exalt myself for the vision that Elohim gave me, pero de mí mismo no me exaltaré. but I won't exalt of myself. Entonces realmente nos gozamos cuando el Eterno nos da una visión, So we are rejoiced when the Eternal Father gives us a vision, pero de nosotros mismos no nos exaltamos. but we don't overjoy ourselves for ourselves.
Y miren cómo dice el verso 6. And look how the verse 6 states. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Ahí está aclarando que es Él. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Ve Bakasha. Verse 6. Even if I should choose to boast, I would not be a fool, because I would be speaking in the truth. But I refrain so no one will think more of me than in guaranteed by what I do or say. Bueno, entonces aquí realmente está hablando de Él, lógico. So here he really is talking about him. Ahora Of course. vamos a ver segunda de Timoteo. Vamos para allá. Let's go to the second letter of Segunda de Timothy. Timoteo Second letter of Timothy, 3:11. chapter 3, verse 11. Vean cómo dice aquí, segunda de Timoteo 3:11. Second of Timothy, chapter 3, verse 11. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Ve Bakasha, Elisha. Second of Timothy, chapter 3, verse 11. Persecution, suffering, what kinds of things happened to me in Antioch, Iconium and Lystra, the persecution I endured, yet Yahweh rescued me from all of them. Entonces la calumnia, la difamación es un pecado. So, the calumny is a sin. Ahora, Now, ve Bakasha. Ahora, now, es muy importante esto. this is very important. Miren, en el judaísmo creen que hay 7 cielos. Look, in the Judaism, they think that there are 7 heavens. La Torah no marca nada de eso. Torah doesn't say nothing about it. La única referencia a cuántos cielos hay es aquí y en 2 de Corintios. The only reference is here and at 2 of Corinthians. Todo lo demás no consta. All of the rest is not something that we know. Entonces por eso decimos que el Eterno tiene su trono en el tercer cielo. That's why we say that the Eternal Father has his throne in the third heaven. Bueno, Well, ahora volvemos a Hechos 14, por favor. let's go back to Acts chapter 14. Y es que muchas veces el apedreamiento, el ser apedreado Shaul And many times when Saul was stoned, vino por mujeres. came here because of ¿Se women. acuerdan las mujeres distinguidas? You remember the well-known women? Bueno, vamos a Hechos 14. Well, let's go to Acts chapter 14. Vamos para allá. Let's go there. En el verso, es que la situación es esta, miren. And it's because the situation is as follows. Look, Del verso 19 from verse 19, dice que lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto, it states that he was dragged outside of the city because they thought that he was dead. pero ya no se dice más, But it doesn't say anything ya else. no hay más. There is nothing else. Solamente en el verso 20 dice, pero rodeándole los discípulos, And using verse 20 it states se that levantó y entró en la ciudad. once the disciples gathered around him, he got up and went into the city. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. And the next day he went with Barnabas to Derbe. Entonces la idea es que los discípulos, los que sí creyeron, So the idea is that the disciples, who Que el- the ones believe, la mayoría eran gentiles, most of them were Gentiles. rodearon el cuerpo de Pablo para que ya no siguiera siendo maltratado. They surround the body of Saul, Paul, so he wouldn't be mistreated. Ahora, Now, en Derbe no hubo oposición. in Derbe, they didn't find any opposition. Hubo muchos discípulos ganados para Yahshua Mashiach. There were many disciples born for Yahshua HaMashiach. Dice el 21, Verse 21 states, y después de anunciar las nuevas buenas de salvación a aquella ciudad, de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. Ve Bakasha Elisha. verse 21, they preached the Besorah, the good news, in that city and won a large number of these disciples. Then they returned to Lystra, Iconium, and Antioch. Entonces, en Derbe no hubo oposición. So Fíjense. in Derbe there was no opposition, Y dice aquí que se ganaron muchos discípulos para Yahshua Mashiach. and it says that they were won a large number of disciples for Yahshua HaMashiach. Ahora, si gustan anotar, If you would like to write down, esta ciudad era la más remota de Asia Menor. this city was the one that was very remote from Minor Asia. Y fíjense, tiene un significado.
And look, it has a meaning, la más remota. the most remote. Entonces aquí la gente no ha querido nada. So here, people don't want anything. La gente que ha estado aquí ha pecado y se ha salido. The people that have been here, some of them have committed sin. and Pero they- ahorita donde hay mucho fruto But where we have a lot of fruit es en Australia. is in Australia. Aleluya. Bendito Aleluya. Jesús. Se vuelve a repetir la historia. The story repeats itself again. Ahora voy a leer el verso 22. Now I read the verse 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Elohim. Bebakasha Elisha. Verse 22. Strengthening the disciples and encouraging them to remain true to the faith, we must go through many hardships to enter the kingdom of Elohim, they said. Ahora, esta es Antioquía de Siria. Now this is Antioch of Syria. Entonces les estaban animando que perseveraran en la fe. So they were encouraging them to keep in the faith. Bueno, yo tengo que imitar esto. Well, I have to imitate the same thing. Por eso en el radio y aquí, That's why through the radio en and la here, bendita Quejilá, in this blessed Gozo y Tequila, Paz, Gozo y Paz, yo digo ánimo a los Kadoshim. I say I encourage the brethren. Perseveremos, perseveremos. Let's persevere. We Bueno. have to persevere. En el verso 23 In verse 23, dice, y constituyeron ancianos, o sea, Saquenín, en cada Quejilá, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Adón en quien habían creído. Bebakashali. verse 23, Paul and Barnabas appoint elders for them in each congregation, and with prayer and fasting, committing them to the Adon in whom they had put their trust. En algunas traducciones en español e inglés, In some translations, in versions in English and Spanish, en lugar de ancianos dice presbíteros. instead of elders, it says presbyterians. No, presbyters. pero eso es católico. But that's Catholic. Aquí dice, lo original es ancianos, The original version is elders, es Saquenín, which means sakenim, de Sacán, barba, sakan from beard, barba blanca, o sea, viejos, pues. elder person. Ahora, Now, leo el verso 24. I'll read verse 24. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, After going through Pisidia, they come into Pamphylia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía, and when they o had Atalia. and when they had preached the word in Perga, they went down to Atalia. Ahora, Now, anoten este dato. write down the following information. Tarso quedaba 250 kilómetros Tarsus was 250 kilometers más allá de Derbe. beyond Derby. Entonces, Tarso quedaba 200 kilómetros más allá de Derbe. So Tarsus was 250 kilometers beyond Derby. Por así decirlo, les quedaba más cerca por ahí, Another way to say it, it was closer for them. es un decir. It's just another way Pero to say los it. dos Shaliachim prefirieron regresar por Asia Menor But the two Shaliachim, the two apostles, decide to go through Minor Asia para fortalecer las Kehilot. to encourage the Gehilot. Entonces se les hubiera Congregations. tomado más cerca por Tarso, pero ellos quisieron ir por Asia Menor. So it was closer for them to go through Tarsus, but they decide to go through Asia Minor. Recuerden, es necesario pasar muchas tribulaciones para entrar al Malhut Hashemaim. Remember, it is necessary to go through too many hardships to get into the kingdom of the Elohim, Al reino de los cielos. to the Ahora, kingdom of heavens. es muy importante, miren, las personas que quedaron como ancianos It is very important. The people that were there as elders, eran judíos, they were Jewish. no eran gentiles. They were not Gentiles. ¿Por qué? Why? Porque convenía que siguieran bien el estudio de la Torah. Because it was convenient for them to follow the studies of the Torah. Y un gentil And a Gentile no sabía Torah, didn't know Torah. iba a aprender Torah. They went there to learn Torah. El problema fue aquí The problem here was que años más tarde that years after, mueren esos ancianos judíos when those
Jewish elders died, toman su lugar los gentiles the Gentiles took those places, y volvieron a sus paganidades. and that's how they went back to their Y paganities. entonces prácticamente casi todo se vino abajo. So practically almost everything turned down. Recuerdan, eran quejilot mesiánicas. But remember, they were kehilot, messianic kehilot. Voy a leer el verso 26. I'll read verse 26. Dice, de ahí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados por la región de Elohim para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la Kehilá, refirieron cuán grandes cosas había hecho Elohim con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Verses 26 through 28. From Atalia they sailed back to Antioch, where they had been committed to the grace of Elohim for the work they had done completed. On arriving there, they gathered the congregation together and report all that Elohim had done through them and how he had opened a door of faith to the Gentiles. And they stayed there a long time with the disciples. Ahora, Now, veamos cómo dice aquí, Elohim abrió la puerta. let's see how it states here. Entonces, Elohim opened the door. Ya lo ministramos en un principio de esta administración. So we already preached this Valorance. at the beginning of this preaching. Mientras más adversarios, más el Eterno abre más la puerta. The greater is the number of adversaries, the door that Elohim opens is widely. Ahora, este era el primer viaje Now, this was the first y les llevó de 1 a 2 años. trip that it took them from 1 to 2 years. Recorrieron 800 kilómetros por mar They went through 800 kilometers by sea y 1,200 kilómetros por tierra. and 1,200 kilometers by land. Entonces vamos a Efesios, So let's go to the Ephesians antes de que entremos a una reflexión. before we go into a reflection. Efesios 2, Ephesians 2, verso 14 verses 14 al through 16. 16. Vamos para allá. Let's go there. Efesios 2, Ephesians chapter 2, verso 14 verses 14 al 16. through 16. Dice así: It states, porque Él es nuestro Shalom, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante el madero reconciliar con Elohim a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ve para acá, Shalisha. verses 14 through 16. For he himself is our peace, who has made the two groups one and has destroyed the barriers, the dividing wall of hostility, by setting aside in his flesh the Torah with its commandments and regulations. His purpose was to create in himself one new humanity out of the two, thus making peace, and in one body to reconcile both of them to Elohim through the piece of timber, by which he put to death their hostility. Entonces aquí se trata de derribar la pared intermedia. So here is about to destroy the barrier ¿Entre quién? among what? ¿O quiénes? Or whom? Entre judíos y gentiles. Among Gentiles and Jewish. Entre la casa de Judá y la casa de Israel. Among the house of Yehudah and the house of Israel. Ahora, cuando dice ley de los mandamientos, Now, when it says law with its commands expresados en ordenanzas, and regulations expresados en ordenanzas, expressed in no ordinance, se refiere a la Torá, doesn't refer to the Torah, sino a los mandamientos de hombres, but the commandments of men, a los takanot. to the Takanot. Bueno, quiero Well, que cierren su Tanaj. I want you to close your No he Tanakh. terminado todavía. Quiero haven't que finished cierren yet. su Tanaj. I want you to close your Tanakh, your Bible, Y vamos a ver esto. and we are going to see the following. Yahshua vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Joshua came to look for the flock of lost from Israel. Ahora veamos todo lo que pasaron Now, estos dos Shaliachim. Let's see what these two Shalachim passed through. Estamos hablando de Bernabé y de Shaul. We are talking about Barnabas and Saul. Bueno,
Well, A la amada casa de Judá, the beloved house of Yehuda, el día de hoy estudia la Parashá Yitro, today they study the parasha Jitro con su debida Haftará. with the haftarah that goes with it along. Bueno, eso ya está en el canal Shalom 132, Well, that's already in the channel Shalom 132, la Parashá y la Haftará. the parasha and the haftarah. Y se me hace muy conveniente recordar And I think it's very convenient to recall que Yitro llega a buscar a Moshe. that Jethro came to look for Moses. Llega con su esposa Séfora y sus 2 hijos. He came with his wife Sephora and his 2 children. Entonces, Yitro llega a buscar a Moshe. So Jethro went to look for Moses, Y él ya sabía muchas cosas de las que había hecho Yahweh con el pueblo. and he already knew how many things did Yahweh with his people. Ahora, Yitro no era judío, era gentil. Now Jethro was not Jewish; he was a Gentile. Dice en la Tanakh que el Eterno no hace acepción de personas. The Tanakh says that Elohim doesn't make exception of people. Y si ustedes recuerdan, And if you recall, cuando ministré la Parashá, when I preached the parasha, dije que Yitro ofreció holocausto, I said that Jethro offered an holocaust, que quiere decir todo quemado. which means everything is burned. Entonces, el sacrificio de holocausto significa So the sacrifice of holocaust means que toda su vida pasada era quemada, por así decirlo. that all his past life was burned, say it in a different way. Todo. Everything. Al Dios que él servía, To the God that he used to serve, cómo él hacía sus cultos para su Dios falso, how he did his calls to his fake God, todo lo que ellos tenían como ordenanzas, por así decirlo. everything that they has orders. Entonces, Yitro se quita todo lo pagano. So Jethro get rid of everything that was pagan. Y por lógica, And of course, tuvo que ser circuncidado. he had to be circumcised. No iba a ser aceptado He wouldn't be accepted como incircunciso being uncircumcised dentro del pueblo de Israel. within the people of Israel. Vemos cómo Yitro We saw how Jethro le da un sabio consejo a Moisés, a Moshe, gave a wise advice to Moshe que delegara autoridades that he should share the authority que fueran honradas. to people that were honest. Entonces, So se venga o no por herencia de Israel, whether one comes from inheritance of Israel or not, el Eterno es bueno the eternal Father is good, y abre la puerta a todos. and he opens the door A to todos. everyone. To everyone. Porque ese es el problema que está habiendo ahora. Because that's the problem that is happening nowadays. Muchos amados Ahim, Many beloved brethren, nuevecitos, the new ones, dicen, ¿y si yo no tengo sangre judía? they ask, what if I don't have Jewish blood? ¿Y si yo no soy de la casa de Israel? And what if I don't belong to the house of Israel? Entonces, esto viene a colación, decimos aquí en México, So it comes to a conclusion por lo que yo ministraba hace poco, for what I was preaching not too long ago, donde, por ejemplo, un nuevo where, for example, a Eh, new congregant y ya estaba yendo a una quejilá mesiánica whom was previously going to a messianic y le kehillah, dijeron, ya estás injertado en Israel, and they told him, you are ya inserted eres already parte de Israel. into the house of Israel. You are part of Israel. Pero este joven se encontró a un rabino judío ortodoxo But this young man found a Jewish Rav y le dijo, and told him, no, no, no eres judío, you are not Jewish. no eres Israel. You don't belong to Israel. Si quieres guardar el Shabbat If you want to keep the Shabbat, para recordar la creación, to recall the creation, lo puedes hacer. you can do it. Pero no guardes el Shabbat porque no te vale como pacto. But don't keep the Shabbat because it doesn't count on you as a pact. Bueno, eso es una mentira, Well, that's a total lie. porque el Eterno no hace acepción de personas. Because the Eternal doesn't make exception of people. Y este rabino no sé quién se crea. And this Rab, I don't know who he think he is. Ahora, Now, él le dijo, el rabino le dijo esto, the Rab told him, mira, look, si tú utilizas talit, if you wear a talit,
o guardas el Shabbat, or if you keep the Shabbat, estás cometiendo un pecado muy grave, you are committing a great sin, porque estás usurpando la identidad judía. because you are stealing the Jewish identity. Entonces este joven sintió tanto dolor en su corazón, Then this young man felt so much pain in his fue heart. confundido He got confused y se volvió al cristianismo. and he went back to the Christianity. Y entonces, allá, lógico, él volvió a su iglesia cristiana And of course, he went back to his previous congregation. y el pastor fue el primero que dijo, vuelve el hijo pródigo. And the pastor was the first one that said, "Oh, the prodigious child came back." Pero en su pensamiento a lo mejor dijo, vuelven los diezmos, But in his mind, he might be thinking que se me habían ido. that they had left already. La idea es esta. The idea is, Por favor, atención. please pay attention. No se usurpa nada. We are not usurpating No se anything. usurpa nada. We are not usurpating anything. Una sola Torah tendrá el natural como el extranjero. There is going to be only one Torah for Se the sea parte de natural, Judá has the strange. o parte de la casa de Israel, Whether you are part of the o Yehuda no house se sea or de the las dos Israel house, casas, or even if you are not from the two houses, todas las personas tienen derecho every person has the right a pertenecer a Israel, to belong to Israel según Yahweh, according to Yahweh, no según un rabino not according to a rab que no cree en Yahshua como who el does not Mesías, believe in Yahshua as the que Messiah, dice blasfemias de nuestro is- Mesías Yahshua, who is talking blasphemy against que a our veces ni Messiah, sus propias Yahshua, esposas guardan bien la Torah. which even their wives don't observe Torah, Es que miren, esto es un ridículo. and this is ridiculous. Muchas veces nada más se ponen la falda larga en Shabbat Many times they wear a long skirt on y se Shabbat, ponen una peluca and they wear a wig para ir a la sinagoga. to go to the synagogue. ¿Cómo lo verá eso el Eterno? How does the Eternal Good look at that? Y después, ya entre semanas, se quitan la peluca, Then during the week they take out the wig vámonos, el vestido enseñando todo. and they wear a short dress showing almost ¿Cómo lo everything. verá eso el Eterno? How would the Eternal Father Eso would se look llama at that? hipocresía. That's called hypocrisy. Hipocresía. Hypocrisy. Y uno de los pecados que más aborrece el Eterno And one of the sins that the Eternal Father es la abhors hipocresía. more is hypocrisy. Hipócritas. Hypocrites. Hipócritas, dice Yahshua. Hypocrites, says Yahshua. Entonces, So, si tú eres nuevo, if you are new, no usurpas yo no estoy usurpando la autoridad, la identidad judía. we are not stealing the Jewish identity. No. No. Ninguno de nosotros está usurpando nada, None of us is stealing anything. ni allá ni acá. Neither there, neither here. Lo que la casa de Judá no entiende, What the house of Yehuda, the Jewish porque people hay don't un velo en understand, ellos, because there is y oramos blindness por in them, ellos, ayunamos por ellos, and we pray for them and we fast for them, pero es un velo que no les deja ver but it's a kind of blindness that que don't aquí allow está la them to casa see de Israel. that here is the house of Israel. Y bueno, no se trata de jugar competencias con nadie, And it is not about to play any competition No. against anyone. No. ¿no? No. Pero la Torá dice But the Torah states que Israel es su primogénito. that Israel is his primogenitor. ¿Qué gozo te dio? Es que el primogénito tiene todo. The first offspring is the one that gets everything. Según la Torá, According to the Torah, tiene más bendición. has more blessing. Tiene mucho más bendición. Has much more blessing. Miren, Look, me han hecho una pregunta. some people had asked me a question. ¿Por qué los judíos son tan ricos? Why Jewish people are so rich? ¿Por qué tienen tanto dinero? Why do they have so much money? Ciertamente tienen la bendición de Yahweh, Certainly they have the blessing of Yahweh, pero el Eterno a veces ha permitido eso but the Eternal Father has allowed them that para que no lo vean a Él, so they won't see him, a Yahshua. to Yahshua HaMashiach. Es decir, se fijen nada más en su dinero. In other words, they just look at their money. Acabo de ministrar varios hermanos de Europa I used preach to several brethren from Europe, y me dicen, Roe, and they tell aquí me, las plazas comerciales más gigantes que se puede usted imaginar, here the giant malls los dueños son judíos. belong to Jewish people. Las tiendas de esto, del otro, etcétera, comercios, todo. The stores of this kind and the other Son de kind belong to judíos. them, belong to Jewish people. Yo le dije, qué bueno, And I said, oh, tiene how la good. bendición del Abba. They have the blessing of the Y Abba, ya. and that's it. Es decir, no hablar por envidia,
In other words, No, not to eso speak es pecado. because we are envy. Ahora, ciertamente el Eterno, Certainly the Eternal Father, miren, pongan atención, Look, ciertamente pay el Eterno certainly the ha Eternal dado Father mucha sabiduría a has la given so casa much- de Judá. has given so much wisdom to the house Son of muy Judah. sabios. They are very wise. Yo no sé por qué muchos médicos I don't know why so many physicians se van a Cuba. they go to Cuba. No hablo mal de Cuba, pero se van a Cuba a estudiar una especialidad en medicina. I'm not talking about Cuba, but they go to look for a specialty in Cuba. Lo mejor es irse a Israel. The best thing to do is to go to Israel. Ahí es un nivel tremendo de ciencia. Over there is a great level of science. Yo tuve muchos maestros judíos, I had many teachers who were Jewish, entre ellos un cardiólogo, among them a cardiologist. etcétera. And Entonces, son muy sabios ellos. They are very wise. Bueno, la idea es esta. The idea is as No follows. se está usurpando ninguna identidad. We are not stealing any identity. Tú eres You Israel. are Israel. Tú eres Israel. You are Israel. Ahora, mucha gente que no se ha sentado en la santidad, Now, many people that haven't sit in the holiness, que estuvo acá, who were me here, da pena decir esto, pero lo tengo que decir para que ejemplo. and I feel ashamed to say this, but I have to say this for an example. Ya come carne de puerco. They already eat pork flesh. Entonces, ¿cómo es posible So how is it que hayan possible aprendido Torah, that they have learned la Torah, alimentación kosher, the kosher de food, Levítico 11, which is in Leviticus y 11, ahorita coman puerco? and now they are eating pork? ¿Cómo es posible? How is it possible? Dice el Eterno que la mujer no vista como hombre, The Eternal Father says that the woman shouldn't wear as a man, y mujeres que estuvieron acá and women that were here visten con pantalones. are wearing pants. ¿Cómo? How is that? Increíble. Incredible. Entonces, el llamado hoy es este. So the calling is the following. For Sigamos adelante, amados Sahim. today. Let's keep going Sigamos ahead. guardando la Torah. Let's keep Sigamos observing guardando la Torah. santidad. Let's keep ourselves No in te holiness. desvíes. Do not get Yahshua along other vive. ways. Él es la Yahshua Torah is alive. viviente. He's the living Torah. Tú comes limpio. You eat clean. Yo también. I eat clean too. No desviamos nuestros ojos. We don't see things that are Espero not que allowed. tú tampoco. And I hope that Yo you sé are que hay not doing it. Kadoshim acá y I know allá that y you- Kadoshot, that here is holy people here and pero there. guardémonos de veras todos. But we have to keep ourselves in holiness. El mundo es una incertidumbre ahora. The world is Vivimos en incertidumbre. we live within the many questions. Bueno, la verdad nosotros vivimos en Shalom, Well, the truth is that we live in shalom, in pero la peace, idea es esta, que el mundo está en incertidumbre y fuerte. but the world is in doubt and strongly. Entonces, falta poco tiempo. So the time is Yo sé getting que short falta poco tiempo, I porque know el that the espíritu time del is getting short. antimashiach because the spirit of the se está levantando anti-Messiah bastante fuerte. is increasing. Pero very nuestra strong. fe está puesta en Yahshua. But our faith is put in Yahshua. Y dice la Tanaj, And the Tanakh says que mientras más adversarios, that the more adversaries are there, el Eterno abre más la the puerta. Eternal Father opens the door widely. Ahora, vamos a ponernos de pie.